ગુજરાતમાં સત્તાવાર ચોમાસાની એન્ટ્રી તો થઈ ચૂકી છે। 2-3 દિવસમાં ચોમાસું વેગ પકડશે। એક તરફ શાળાઓ પણ કાર્યરત થઈ ચૂકી છે। રાજ્યની સરકારી સ્કૂલો માટે સરકારે સેફટી ગાઈડલાઇન્સ જાહેર કરી છે, જેમાં શાળાઓમાં ચોમાસા દરમિયાન કે પૂર ભારે વરસાદની સ્થિતિમાં આચાર્ય શિક્ષકોને મુખ્ય મથક ન છોડવાના આદેશ કરાયા છે। ચોમાસા દરમિયાન સ્કૂલમાં કે બાળકો સાથે કોઈ પણ દુર્ઘટના ન બને તે માટે સ્કૂલ શિક્ષણ વિભાગે આગમચેતીના ભાગરૂપે परिपत्र करीने स्कूलों ने वरसाद पहला लटकता वायर सहितनु इलेक्ट्रिक काम तेमज दीवाल के छत में जरूर लागे त्यां समारकाम करवा सहितनु जरूरी काम पूरू करवा अने जरूर पड़े स्थानिक प्रशासननी मदद लेवा पण सूचना अपाई छे। स्कूलों ने आ उपरांत छत परना वॉटर स्पाउट साफ करवा, जूनू फर्निचर खसेड़वा, वधु पाणी भराती जग्याओ पर सफाई करवा तेमज एमसीबी कार्यरत राखवा आदेश करायो। जरूर जणाय त्यां केम्पसमां भयजनक लखाण साथेना बोर्ड लगाववाना रहेशे। अंडरग्राउंड पाणीना टांकाने लॉक मारीने बंद करवा सूचना आपी है। स्कूलों सरकारे चौमासा दरमियान आपत्ति व्यवस्थापन माटे स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लाननो अमल करवा अने नोटिस बोर्ड पर स्थानिक तलाटी, डॉक्टर, तरवैया तथा फायर ब्रिगेड सेवा सहितना जरूरी नंबर्स अने एम्ब्युलन्सना नंबर्स लखवा पण ताकीद कराई है।